আচ্ছা, আজকে আমি সবকটা ফরওয়ার্ড করে দিয়েছি, মানে প্রিভিয়াস যেই নোটস গুলো ছিল। আহ, ওই ডিএনএ অ্যাজ জেনেটিক মেটেরিয়াল, মানে তোর ইনফরমেশন ট্রান্সফার যেই টপিকটা পড়েছিলাম, ওই কোডন, জেনেটিক কোর্সের ওই ওই প্রপার্টিজ, ঠিক আছে। আজকে এগুলো সবকটা পাঠিয়ে দিয়েছি। অ্যান্ড এক্সট্রা পাঠালাম হচ্ছে তার সঙ্গে জেনেটিক্স এর লেখাগুলো, যেই নোটস গুলো যেগুলো পড়তে হবে সেগুলো পাঠিয়ে দিয়েছি, ঠিক আছে। আজকে আমরা স্টার্ট করবো বলেছিলাম, আগের দিন বলেছিলাম মাইক্রোবায়োলজিটা শুরু করেছিলাম জাস্ট। আজকে ওটা স্টার্ট করছি। আচ্ছা, প্রথমেই আগের দিন ডিসকাস করেছিলাম যে মাইক্রোস্কোপি, সিম্পল স্ট্রাকচার অফ মাইক্রোস্কোপি। আচ্ছা, এই ছবিটা আঁকতে পারবি আশা করি পরীক্ষায়। ওটা খুব, মানে ওটা তো একটা মানে কম্পাউন্ড মাইক্রোস্কোপি ছবি ছিল, এটা একটা সিম্পল মাইক্রোস্কোপের ছবি। এইটা আশা করি আঁকতে পারবি, কারণ এক্সামে কিন্তু আঁকতে দেবে মাইক্রো মাইক্রোস্কোপির ছবি। অ্যান্ড তার সাথে যদি মানে যদি মার্কস বেশি থাকে, তার সঙ্গে তোকে প্রতিটা পার্টস এর কি কি ফাংশন, মানে একটা তো ডায়াগ্রাম, তোকে তো পয়েন্টের ডায়াগ্রাম তো আঁকতেই হবে, তার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটা পার্টসের কি কি ফাংশন সেটাও তোকে লিখতে দিতে পারে যদি বলে। তো সেটা আমরা আগের দিন আলোচনা করেছিলাম, তা আজকে তাও একবার বলে দিচ্ছি। প্রথমে হচ্ছে আইপিস। ওয়েট মিনিট। ফার্স্ট হলো যে আইপিস। আইপিস এর মেন ফাংশন কি? আইপিস এর মধ্যেই চোখটা রাখা হয়, ঠিক আছে। মানে এখান দিয়ে চোখ চোখ দিয়েই। আচ্ছা, ওয়েট আ মিনিট, ফোন আসছে। হ্যালো। হ্যাঁ, বলুন। হ্যাঁ, হ্যাঁ। হ্যালো। হ্যাঁ, তো নাও comes the first part. It is the eyepiece. Now, what is the function of the eyepiece? When we use a microscope, first we need to see. First, we need to see through a particular position. That is the eyepiece. Clear? Second is the eyepiece tube. Eyepiece tube is nothing but the holder of the eyepiece. It is that portion that holds the eyepiece. Now the coarse focus. Coarse focus. Next, we will let us see what is the coarse focus. Now the body tube. What is the body tube? Body tube is the holder of the eyepiece. It holds the eyepiece tube as well as the eyepiece. This is the body tube. Now the objective lens. Objective lens, we discussed previous day that the objective lens are the lenses to zoom in the microorganism or any other thing that on the slide. Here it is kept. So objective lens are those to zoom in the picture or the microorganism that we need to see. Here the different zoom are there: 40x, 100x, 10x. Clear? Next, the specimen stage. What is the specimen stage? Specimen stage, it is called, this portion is called the specimen stage. Specimen stage is nothing but here the specimen is kept. First, we need to take, suppose we isolate a hair, ঠিক আছে, hair from our skin. Clear? Ever we need to see.
the small the hair in the we need to see in 100x zoom. So what do we see? Hello. So what do we see? If we take an hair from our body and place in the slide and stage and kept in the specimen stage and kept set the lens at 100x. What do we see? We can see the zoom in structure. Yes, sir. Right? So zoom in structure. So here the specimen is kept. Now the illuminator mirror illuminator mirror here এখানে দেয়নি. So here the is wait here a lamp occurs. Okay, here a lamp occurs from which light passes here. Here a lamp occurs. This function as a torch to give light. ठीक है. Now here light comes by an illumination mirror. Here the path of the light, the path of the light is generated here. Here the light falls and the specimen is kept here in the slide. Here is was the that here base clear. এখানে এটা দেয়নি. This is the lamp. Now the what is coarse focus and what is fine focus. Okay, coarse focus is the previous day we discussed that we can focus an object by setting the distance here. By setting the distance, we all use mobile phone. So for focusing, what we do? For focusing, Zoom, what do zoom we do? in, sir. Zoom in. So here in mobile digital zoom in occurs, not the physical zoom in. But in DSLR we need to do physical zooming, na? Yes, sir. Use DSLR. So physical zooming, the lens come out and goes forward and backward direction. Here this function is done by the quartz focus by rotating this knob. Clear? Yes, sir. Next, the fine focus. Fine focus is the position by coarse focus. What do we see? The forward and the backward direction. By the fine focus, we move the lenses left and right direction. Clear? This is the fine focus knob, and by this we move the lens in the right and left direction. Yes, sir. And this is the base is the holding for the whole base
is for holding the whole structure, and stage clip is for setting the slide in the specimen stage, and arm is the holding for the lens, coarse focus, fine focus, eyepiece, eye tube, body tube connecting to the base. Clear? These are generalized Yes, sir. structure. Nothing to understand, very much understanding in this topic. Sure. It clear? Yes, sir. Okay. Now the growth kinetics, bacterial growth kinetics. Achha. What is bacterial growth? First, we will discuss what is bacterial growth. In class 2, anyone have experience microbiology lab? माइक्रोबायोलॉजी में क्या क्या होता है, किसी का कुछ आइडिया है? Have anyone any knowledge Yeah, no, sir. how bacteria is cultured? Okay. Balance Petri dish. Anyone see a petri dish? Does anyone see a petri dish? A circled, wait. A circle dish and a lid on it. Mane lid, they are covered by a lid. Like tiffin box, small tiffin box like structure. Wait. I will see a petri dish. Wait. This is a petri dish. This a small glass plate and lid on top of it. एक ग्लास का छोटा सा गोल सा डिश, उसके ऊपर एक ग्लास और प्लास्टिक का लीड होगा. दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ पेट्री डिश. इसमें बैक्टीरिया को कल्चर करके रखते हैं. ठीक है? Yes, sir. মানে এটার মধ্যে স্যার ব্যাকটেরিয়া রাখা হয়। ओके. हाँ. नाउ बायोलॉजी लैब. यस. तो नाउ इसमें क्या क्या डालते हैं बैक्टीरिया को रखने के लिए, क्या क्या डालते हैं? बैक्टीरिया तो खुद नहीं रह सकता. अगर तुमको एक घर में छोड़ के रखा जाता है, तो खाने के लिए कुछ भी नहीं, पहनने के लिए कुछ भी नहीं, दिखाने के लिए कुछ भी नहीं देगा. डू यू सर्वाइव इन दैट कंडीशन? नो सर। खाने के लिए, पहनने के लिए कुछ भी देना होगा. तो सेम एज बैक्टीरिया को हमारे साथ कंपेयर करके हम लोग स्टडी करेंगे. ठीक है? तो इसमें क्या क्या डालना होगा पहले वो हम जानते हैं. उसको कहते हैं मीडिया फॉर कल्चरिंग बैक्टीरिया. क्लियर? व्हाट इज मीडिया? मीडिया इज अ बोलते मीडियम टू सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ द कल्चर और बैक्टीरिया. क्या क्या होगा? अच्छा, what are in the medium? क्या क्या होगा? कोई बता सकता है? कुछ भी हमसे कंपेयर करो, फिर बताओ क्या क्या हो सकता है. एक बैक्टीरिया को जिंदा रहने के लिए क्या क्या चाहिए? वाटर, फूड, एগুলো কি? हाँ, वाटर. फर्स्ट पॉइंट वाटर. वेरी गुड पॉइंट. वाटर. नेक्स्ट वाटर तो चाहिए. वाटर तो हो गया एक वाइटल पॉइंट.
নেক্সট ফুড বা ওরকম কিছু। फूड ओके तो बैक्टीरिया बैक्टीरिया का मुंह है नहीं नो है सर। तो छोटा छोटा सा एकदम छोटा सा 0.001 एंगस्ट्रॉम और 0.001 नैनोमीटर दिस रेंज में बैक्टीरिया लाई करता है बैक्टीरिया का साइज तो बैक्टीरिया कॉम्प्लेक्स चीज हजम नहीं कर पाएगा बहुत कॉम्प्लेक्स चीज लाइक उसको एक उसको एक राइस का दाना दे दो नहीं सर्वाइव कर पाएगा नहीं खा पाएगा उसको सब कुछ सिंप्लीफाई करके देना है इन आवर सिस्टम वी हैव एंजाइम्स to convert the complex things into simple substances and they are after it absorbs in our body तो कार्बो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हम खाते हैं हम स्टार्च खाते हैं राइस इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च ठीक है वो खाते हैं वो क्या होता है पहले ग्लाइकोलाइसिस तो बाद में शुरू होता है पहले वो स्टार्च तोड़ के क्या होता है सिंपल ग्लूकोज होता है ना मेटाबॉलिज्म में मैंने बोला था कैटाबॉलिज्म याद आया कुछ यस सर। तो बैक्टीरिया में वो हमारे बॉडी में जो एंजाइम है वो बैक्टीरिया में बॉडी में नहीं है ठीक है तो क्या करना होगा वो सिंपल सब्सटेंस सिंपल फॉर्म में प्रोवाइड करना होगा ना बैक्टीरिया को यस सर। ओके तो अच्छा बैक्टीरिया को एक हम जो खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट सब मिक्स हुआ होता है सपोज मैं यस एक एग्जांपल देता हूँ सपोज वी ईट एग क्लियर एग हैव मेजॉरिटी ऑफ प्रोटीन एंड लॉट्स ऑफ फैट कंटेंट वो जो एग का जो यॉक मींस वो क्या वाला पार्ट जो डीप येलो वाला पार्ट है वो तो एग का यॉक है जिसको कुसुम बोलता है हेलो यस सर। उसमें भर भर के फैट होता है क्लियर तो उसमें भर भर के फैट होता है तो बैक्टीरिया को सब सिंपल फॉर्म में चाहिए तो बैक्टीरिया को फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक कार्बन सोर्स चाहिए कार्बन सोर्स इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट सच एज बैक्टीरिया को ग्लूकोज प्रोवाइड करना होगा कि फ्रुक्टोज प्रोवाइड करना होगा कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज ठीक है वो कॉम्प्लेक्स नहीं हजम कर पाएगा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज एक कार्बन सोर्स चाहिए ओके एक नाइट्रोजन सोर्स चाहिए बैक्टीरिया को फॉर नाइट्रोजन किस में यूज होता है नाइट्रोजन से क्या क्या बनता है एक ही चीज बनता है एक बायोमोलिक्यूल क्या किसमें हमने नाइट्रोजन पढ़ा पेप्टाइड बॉन्ड एन सी द बॉन्ड बिटवीन एन एंड सी क्या था पेप्टाइड बॉन्ड किस में दो अमीनो एसिड में यस सर। 2 अमीनो एसिड। तो नाइट्रोजन सोर्स एक देना चाहिए तो टू कीप द बैक्टीरिया that the bacteria can make their own amino acids and amino acid जोड़ के वो क्या क्या करेगा amino acid जोड़ के क्या ये तो सभी जानते हैं अमीनो एसिड का लंबा सा चेन कौन सा डीएनए सर। ना अमीनो एसिड का लंबा सा चेन किसका स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन यस सर। तो बैक्टीरिया अपना प्रोटीन खुद फॉर्म करेगा नाउ कार्बन सोर्स हो गया नाइट्रोजन सोर्स हो गया और क्या सोर्स चाहिए एक एनर्जी सोर्स चाहिए ना
Yes, अच्छा, sir. बंगाली में बोलता है ऊपर से स्ट्रिक्ट ऑर्डर है, तो बंगाली में नहीं बात कर सकता, ओनली इंग्लिश एंड हिंदी। ठीक है। Okay, sir. Okay. तो नेक्स्ट इज द सोर्स, नेक्स्ट नाउ वाटर हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन हो गया। नेक्स्ट एक एनर्जी सोर्स चाहिए ना। Yes, sir. एनर्जी, विदाउट एनर्जी दे कैन नॉट सर्वाइव। जो ये प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस है, जो उसका डीएनए सिंथेसिस का प्रोसेस है, कुछ भी नहीं होगा एटीपी के बिना। तो एक एटीपी प्रोवाइड करना होगा, और हो गया। और क्या, कुछ आइडिया? किसी का कुछ दिमाग में नहीं आ रहा? किसी का कुछ भी नहीं? अच्छा, फैट, लिपिड्स। Yes, sir. लिपिड, लिपिड से वो क्या करेगा? वो उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन बनाएगा। Yes. ओके। और उसके बिना कोई भी नहीं बच सकता। क्या है वो? एक चीज अपने आप से कंपेयर करो, किसके बिना माने 1 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकता कोई। वो चीज, Oxygen. हाँ, ऑक्सीजन। हाँ, तो वो सभी माने इन ऑल द केसेस ऑक्सीजन आर नॉट रिक्वायर्ड, लाइक some bacteria we will discuss in the next class, or even today. All, not all the bacteria require oxygen. Some bacteria they survive even in the absence of oxygen. Clear? So in that case oxygen is not required, but in majority case oxygens are required. Very good point. तभी तो हो गया। कुछ और नहीं नहीं, और तो कुछ बाकी नहीं है। अच्छा, एक चीज हम ये जो हम इसमें डालते हैं ना, ये हम दो दो फॉर्म में डाल सकते हैं, एक लिक्विड, ठीक है, और एक सॉलिड। किसने एगर का नाम सुना है? अगर या फिर एगर नहीं सुना है तो लगता है अगर, एगर और अगर, जो प्रोनाउंसिएट जो मर्जी कीजिए। एगर इज द सॉलिडिफाइंग एजेंट। ठीक ठीक है। एक डिस्टिल वाटर, थोड़ा सा डिस्टिल वाटर लेना है, फिर ये सब मैंने जो इंग्रेडिएंट्स बोला डालना है। ठीक है। अगर हम चाहे, अगर हम लिक्विड फॉर्म में चाहे तो हम लिक्विड फॉर्म में रह सकते हैं, रहने दे सकते हैं, या फिर हम चाहे तो माने इसको सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय एडिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एगर। एगर इज अ सॉलिडिफाइंग एजेंट in boiling water. Boiling water means 70 degrees Celsius. In 70 degrees Celsius agar is liquid. ঠিক আছে। এবার in the 70 degrees Celsius we take all the ingredients in the distilled water. Do you know what is distilled water? All distilled water.
केमिस्ट्री में हमने सबने यूज किया है, डिस्टिल वाटर क्या है? हेलो, डिस्टिल वाटर, डिस्टिल वाटर क्या है? वो केमिस्ट्री में हम जो प्रैक्टिकल करते थे क्लास 11 12 में, वो क्या नॉर्मल टैप वाटर में करते थे या फिर नहीं डिस्टिल सर, वाटर डिस्टिल वाटर। में? डिस्टिल वाटर, व्हाट इज डिस्टिल वाटर माने? व्हाट इज नॉर्मल वाटर एंड डिस्टिल वाटर, बट देयर इज अ डिफरेंस। व्हाट इज द डिफरेंस? एक ही সল্ট সল্ট ছিল। সল্ট কি, সল্ট কি? ওই স্যার সল্টস মানে ওগুলো থাকতো না অরিজিনাল ওয়াটারে, যেগুলো থাকতো মানে এমনি হ্যাঁ, আমরা যে ড্রিঙ্ক করি ওই ওই ওয়াটারে যেই যেগুলো থাকতো ওগুলো ওই ওয়াটারে থাকতো না। distilled water have no salt, no salt. So distilled water এর মধ্যে in the distilled water, um, now we add all the ingredients and now um, add some agar and then boil in the 70 degrees Celsius. Boil or not boil, heat at 70 degrees Celsius. In 100 degrees Celsius, the solution will boil, but not 70 degrees Celsius. So in 70 degrees Celsius, all in the liquid form. Then we pour the liquid in this petri dish, and after cooling, a solid medium is created. Clear? A solid medium is created. ठंडा होने के बाद एगर सॉलिड हो जाता है. यस सर। Agar is nothing but the solidifying agent. Bacterial culture can be in two form, liquid and solid. लिक्विड में अगर नहीं होता, सॉलिड में अगर होता है. अगर का कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है. क्लियर? अगर का कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है, वो सिर्फ सॉलिडिफाइंग एजेंट्स का काम में आता है बस. अच्छा, हमने एक और पॉइंट मिस किया, जो एक मेजर थिंग है बैक्टीरिया को ग्रो करने में. क्या है? और एक चीज है. क्या है? किसी को कुछ आइडिया? और एक दो चीज है. अच्छा, बैक्टीरिया को आयंस चाहिए ना, सोडियम पोटेशियम चाहिए कि नहीं? उसके बिना तो उसका कोई काम नहीं होगा. लाइक सोडियम सोडियम पोटेशियम. नाउ एग्जांपल, वेट सोडियम पोटेशियम फंक्शन. अच्छा, sodium potassium, what is the function of the main sodium potassium in our body? Can anyone know? तो सोडियम पोटेशियम घटने से या बढ़ने से क्या क्या होता है? पैर का फूल जाना. किसी को मालूम है? पैर फूल जाता है या फिर बॉडी में एक्सेस फ्लूइड जमा होता है. तो बैक्टीरिया को भी सोडियम पोटेशियम चाहिए. नहीं नहीं तो उसका तो माने पानी का जो उसका कैपेबिलिटी है, तो वो तो बिल्कुल खराब हो जाएगा. तो बैक्टीरिया तो माने सेल लाइसिस ही हो जाएगा या सेल बस्ट हो जाएगा. यस सर। समझ में आया क्या यस सर। बोलना चाह रहा हूँ? These ions are controlling the rate of water at which it can be in the cell or outside the cell. If sodium or potassium is not there, sodium or potassium and potassium दोनों ही ये फिर सेल में नहीं नहीं होगा, तो क्या होगा? इधर बहुत ज्यादा वाटर घुस जाएगा. बहुत ज्यादा वो वाटर घुस जाने से क्या होगा? बहुत बहुत ज्यादा वाटर
उसके अंदर घुस जाएगा तो क्या होगा, बस्ट हो जाएगा सेल, बैक्टीरिया मर जाएगा। यस सर। तो दूसरा उल्टा भी हो सकता है, बहुत ज्यादा वाटर सेल से निकल जाएगा तो सेल डिहाइड्रेशन हो जाएगा, सेल मर जाएगा। तो वो एक पॉइंट है। और क्या लगेगा, विटामिन लगेगा ना। विटामिन तो हम लोग बाहर से आता है, लाइक विटामिन सी किससे आता है, ये सभी जानता है। विटामिन सी, लाइट सर, सनलाइट। विटामिन सी, विटामिन सी सनलाइट ना, विटामिन डी सनलाइट, विटामिन सी। विंटर सीजन है, क्या खाते हो, लेमन। यस सर, यस। तो वो तो बेग विटामिन सी किससे आता है, वो जो खट्टा होता है उससे तो विटामिन सी आता है। विटामिन डी होगा, विटामिन ए किससे आता है, गाजर से ना। तो ये विटामिन को हमको बैक्टीरिया को सिंपल फॉर्म में देना होगा। वो गाजर गाजर शेड करके दे देता हूँ, या फिर वो क्या, वो जो ये होता है, क्या बोलता है उसको, जो সাইট্রাস ফ্রুট होता है, या फिर ওই লেবু টেবুর কথা বলছি, तो ওইগুলো उसको हम दे देता हूँ, तो उससे बैक्टीरिया कुछ नहीं कर पाएगा, हमको उसको सिंपल फॉर्म में देना होगा। these two things are also required. Now the bacterial growth kinetics, बैक्टीरियल ग्रो कैसे करता है। ग्रोथ काइनेटिक्स डील्स विद द रेट ऑफ सेल ग्रोथ, कौन से स्पीड में बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है उसको कहते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ काइनेटिक्स। द ग्रोथ रेट इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेल्स एंड ऑल्सो इन द बायोमास कॉन्सेंट्रेशन। नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा तो नंबर ऑफ बायोमास कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ेगा। बायोमास कॉन्सेंट्रेशन इज द टोटल वेट ऑफ द सेल। तब नंबर ऑफ सेल अगर बढ़ेगा तो बायोमास कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ेगा, तो कि ये नो। यस सर। हाँ, जो जिस जगह पे नहीं समझेगा मेरे को बताना। इफ if you inoculate unicellular microorganisms into a sterilized medium and measure the density with respect to time, there are 6 phases. Actually there are 4 phases, but uh, uh, between the 2 phases there is called another phase, but that is not required. There are actually four phases. Now this is the bacterial growth curve. This period is called the lag phase. Acha, in the x-axis, y-axis we can see, in the x-axis time, y-axis log number of bacteria. Clear? पहले एक्सिस को देखो, फिर ग्राफ में देखना। एक्सिस में क्या क्या है, एक्स में टाइम है और वाई में लॉग नंबर ऑफ बैक्टीरिया है। टाइम बढ़ेगा तो बैक्टीरिया का नंबर कैसे बढ़ेगा, ठीक है। क्लियर? ये सुनो, यस सर। पहले पहले ग्राफ का एक्सिस देखो। एक्सिस क्लियर क्लियर है, फिर ग्राफ समझ में आएगा। यस सर। ओके, नाउ व्हाट इज द, नाउ फर्स्ट इज द लैग फेज। लैग फेज, अच्छा, व्हाट हैपेंस इन द लैग फेज, log number of bacteria increased or not, yes or no, with time, यस सर। yes or no, মানে বাড়ছে কি কম, বাড়ছে কি বাড়ছে না, log number of bacteria are increasing or not, यस सर, इंक्रीजिंग। কি করে increasing, how increase হলে তো এদিকে হবে, if the bacteria number of bacteria is increased then the graph, wait, if the
number of bacteria is increased, then the graph will move in yes increase হচ্ছে in না। the in this direction. Increase হচ্ছে না? No increase is happening. yes sir, yes sir. Can I say why? Why? We take a bacteria and kept it in a medium. That medium we lag phase is constant. हाँ, lag phase is constant, clear. But why constant? कुछ आइडिया है? इसको तो डिस्क्राइब करना पड़ेगा क्यों लैग फेज कांस्टेंट इज गुड, बट क्यों बढ़ नहीं रहा बैक्टीरिया का नंबर? अच्छा, छोटा सा एक एग्जांपल देता हूं। अगर तुमको कुछ नई जगह, सपोज यू रिसाइड इन कोलकाता, क्लियर? अगर तुमको कल हम उठा के जर्मनी में रख के आए, ठीक है, तुम्हारे साथ क्या होगा? पहले व्हाट हैपन टू यू? व्हाट विल हैपन टू यू? तुम इधर रह के जो काम काज कर सकते थे, जर्मनी में रह के वो काम काज कर सकता है पहले पहले? नो सर। नो, क्यों? एक नया एनवायरनमेंट, न्यू उसमें एनवायरनमेंट हैबिचुअल, एग्जैक्टली हैबिचुएट होते टाइम रिक्वायर्ड. This time is presented by the lag phase. Wait. Now we can see after a period of time the bacteria numbers is increasing rapidly. This phase is called the log phase or exponential phase. আসছি নামে. So now the bacterial cell numbers are increased from 1 to 2. From one cell 2 cells are produced. From 2 cells 4 cells are produced. So the number of bacteria are increased with time. टाइम बढ़ रहा है तो सेल का नंबर भी बढ़ रहा है. यस सर। ओके, दिस फेज इज कॉल्ड लॉग फेज और एक्सपोनेंशियल फेज. 12 में 11 में मैथमेटिक्स था, लॉग का ग्राफ क्या होता था? सीधा, वेट, अगर हम लॉग प्लॉट करते तो क्या होता था? सीधा सीधा था ना, या फिर नेगेटिव स्लोप रह के इधर 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 आता था? पॉजिटिव स्लोप में इधर आता था और नेगेटिव स्लोप में ये आता था. तो ये सर नो. यस सर। तो दिस ग्राफ here straight line log property exponentially increase করছে. यस सर। So this phase is called exponential growth. ठीक है. एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में क्या होता है? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा होता है एंड डेथ रेट बहुत कम होता है. ठीक है, इसीलिए लॉग बैक्टीरिया का नंबर बहुत तेजी से बढ़ता है. नाउ द स्टेशनरी फेज. स्टेशनरी फेज में क्या होता है? बैक्टीरिया का सेल नंबर बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है. नाउ ऑल द बैक्टीरिया इन द मीडियम आर कंज्यूमिंग. वो तो खा रहा है ना, हमने जो प्रोवाइड किया है लिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्स हमने प्रोवाइड किया है. लिमिटेड नंबर ऑफ ग्लूकोज, लिमिटेड नंबर ऑफ फ्रुक्टोज, या फिर लिमिटेड नंबर ऑफ नाइट्रोजनस सब्सटेंस हमने प्रोवाइड किया है. सब लिमिटेड में है. अगर बढ़ने का तो एक लिमिट होता है. अगर वो लिमिट अगर रीच कर जाता है, इधर क्या होता है? इधर बर्थ रेट एंड बैक्टीरिया का डेथ रेट इक्वल होता है.
इसलिए बैक्टीरिया नंबर में नहीं बढ़ रहा है। इसमें भी बैक्टीरिया का ग्रोथ रेट है, तब वो प्रीवियस रेट से कम है, लेकिन डेथ रेट ज्यादा होता है, इसलिए डेथ रेट बैक्टीरिया का ग्रोथ रेट को नलीफाई कर देता है, इसलिए वो स्ट्रेट लाइन में आता है। हियर बैक्टीरिया नेट नंबर इज नॉट इंक्रीजिंग। ठीक है, मैंने क्या बोला? এই জায়গাটা আরেকবার বলুন। ओके, हमने जो जो मीडियम वो जो कल्चर मीडिया के मैंने बात की है प्रीवियस स्लाइड में, उसमें क्या हमने जो प्रोवाइड किया है वो तो एक लिमिटेड रिसोर्स है। लिमिटेड रिसोर्स इन द सेंस हमने जो प्रोवाइड किया है वो तो एक पर्टिकुलर नंबर, सपोज 0.4 ग्राम ऑफ ग्लूकोज दिया है कि 0.5 ग्राम ऑफ क्या दिया है, सपोज कौन नाइट्रोजनस सब्सटेंस दिया है, कुछ लिपिड दिया है, सब एक क्वांटिटी एक लिमिटेड नंबर में दिया है। ये सर नो? Yes, sir. Okay. Bacteria in the exponential phase, bacterial cell increase continuously increase. Now अभी एक स्टेट आता है जिसमें क्या होता है, बैक्टीरियल जो ग्रोथ है वो कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? मैंने क्या बोला, एक बैक्टीरिया एक एक से दो होता है, ठीक है, दो से चार चार होता है, ठीक है, अब 4 से 8 होता है, इससे दो, इससे दो, इससे दो, इससे दो। वो क्या मतलब एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है। हमने जो लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्स प्रोवाइड किया है, पहले वो एक बैक्टीरिया कंज्यूम कर रहा था, बाद में वो 2 बैक्टीरिया कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, बाद में 4 बैक्टीरिया कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, बाद में 8, इस तरह से बढ़ेगा। Yes, sir. इसका मीनिंग क्या है? जो हमने रिसोर्स दिया है वो घटने लगा है। ये नो? वो Yes, तो sir. वो घटने लगा है। जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा, बैक्टीरिया का नंबर बढ़ेगा, वो तैसे तैसे रिसोर्स कम होता जाएगा यूज के लिए। Yes, sir. तो उसमें क्या होगा, तो उसमें बैक्टीरिया का डेथ ज्यादा होने लगेगा एंड ग्रोथ कम होगा। बैक्टीरिया विल प्रोड्यूस लेस नंबर ऑफ बैक्टीरियल ऑफस्प्रिंग, वो कम कम पैदा करेगा और उस बैक्टीरिया का डेथ भी ज्यादा होगा। तो इसीलिए बैक्टीरिया नंबर इज नॉट इंक्रीजिंग, डेथ रेट एंड ग्रोथ रेट आर सिमेट्रिकल, इक्वल है। तो Yes, sir. उसके लिए क्या हो रहा है, बैक्टीरिया का नंबर नहीं बढ़ रहा, एक फ्लैट लाइन आ रहा है। क्लियर? नाउ द डेथ फेज इज नाउ all the mediums, all the resources in the mediums are utilized. Clear? बाहर से कुछ ऐड नहीं कर रहा हूँ, कोई रिसोर्स नहीं दे रहा हूँ, बैक्टीरिया जिंदा रह पाएगा? ये सर नो? No, sir. नहीं हो पाएगा। बैक्टीरिया enters into the death phase and death of the bacteria occurs. Yes, sir. क्लियर? सबका क्लियर है? इस ग्राफ से क्या क्या पता चल रहा है? Anyone have any doubt? No, sir. लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज, डेथ फेज, किस फेज में क्या हो रहा है? ओके, lag phase is a period of time when the change of the cell number is 0. Why 0? Call bacteria are habituated, are trying to habituate
with the situation by what কিভাবে habituate হচ্ছে by synthesizing their different types of enzymes to utilize glucose, to utilize lactose. Suppose we provide lactose in the place of glucose. For they synthesize enzymes for lactose, glucose, to synthesize various amino acids. इसी के लिए वो एंजाइम जो बैक्टीरिया के अंदर थोड़ा थोड़ा होता है उसको वो सिंथेसाइज करता है, तो उसमें तो बैक्टीरिया का नंबर नहीं बढ़ रहा है, उसके अंदर जो मशीनरी है उसमें चेंज आ रहा है, तो इसीलिए द पीरियड ऑफ टाइम व्हेन द चेंज ऑफ सेल नंबर इज 0, दिस इज कॉल्ड लैग फेज। लैग माने কি, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैग? एनीवन प्ले गेम्स? यस सर, মানে ল্যাগ, বাফারের টাইপের, মানে বাফারের। হ্যাঁ ল্যাগ মানে হচ্ছে দেরি, लेट, यस तो उसका तो उसको लैग फेज कहा जाता है। नाउ एक्सेलरेटेड ग्रोथ फेज, द नंबर ऑफ द सेल स्टार्ट्स टू इंक्रीज एंड डिविजन रेट इंक्रीजेस टू द मैक्सिमम। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज, द सेल नंबर इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली। ओके, इसको मैं काट देता हूं, इसको देखना नहीं है। इसको काट देता हूँ। वो जो मैंने चार फेज जो मेन बोला है, लैग फेज, exponential phase, the cell number increases exponentially, the cell number increases exponentially as the cell starts to divide, এটা হচ্ছে log phase or exponential phase। now the deaccelerated growth phase, this is not required, তা বলে দিচ্ছি, after the growth rate reaches the maximum it is followed by deceleration of both the growth rate, not required। now the stationary phase, the cell population will reach a maximum value and will not increase any further। now the death phase, after nutrients available for the cells are depleted, মানে खत्म हो गया, cells will start to die and the number of the viable cells will decrease। viable cells mean the cells those are living, viable, clear? यस सर। तो बैक्टीरियल ग्रोथ काइनेटिक्स इजी है, इसमें कोई बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत इजी। ग्राफ्स पढ़ना होगा और क्या कौन सी स्टेट में क्या होता है वो पढ़ना होगा, ठीक है, इसमें से। और फर्स्ट स्लाइड से, और फर्स्ट स्लाइड, वेट मैंने बोलना भूल गया था कौन स्लाइड से क्या क्या पढ़ना है। इस स्लाइड से माइक्रोस्कोप का एक इमेज प्रैक्टिस करना है यस एंड कौन सा पार्ट्स का क्या फंक्शन वो देखना है, क्लियर? यस স্যার, মাইক্রোস্কোপের কোনো মানে 3 আরেক 2D পিকচার হবে, এটা তো পুরো 3D। 2D? আচ্ছা, Yes, যখন নোট দেবো তখন আমি নয় দিয়ে দেবো, ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার, ঠিক আছে। ঠিক আছে, এটা আর একটু সিম্পলিফাইড ভার্সন পেলাম এই জন্য তো দিলাম, ঠিক আছে। ग्रोथ काइनेटिक्स, तो ये ग्राफ लगेगा, ग्राफ का और कौन से स्टेट में क्या होता है, कौन से फेज में वो लगेगा। नाउ द कॉन्सेप्ट कॉल्ड स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन, व्हाट डू यू मीन बाय स्टेरिलाइजेशन? स्टेरिलाइजेशन, कुछ रफ आइडिया? কোনো কিছু যদি এক্সট্রা হয় সেটাকে যদি পরিষ্কার করে বল, বুঝলাম না। আচ্ছা, sterilization is the process to completely kill bacteria or microorganisms। ओके, एग्जांपल देता हूं। हॉस्पिटल में जो, हॉस्पिटल छोड़ो, किसी ने टिटनस का इंजेक्शन लिया है? वो तो शायद सभी ने लिया है। अच्छा, कोई बताओ मुझे
जो इंजेक्शन आता है ना मार्केट में, वो पैकेट करके क्यों आता है? खुले में क्यों नहीं आता? ফর ব্যাকটেরিয়া, যাতে ব্যাকটেরিয়া ব্যাকটেরিয়া নাই, কি ব্যাকটেরিয়ার জন্য। ব্যাকটেরিয়া, আচ্ছা, যাতে কোনো কন্টামিনেশন না হয়। if there were no contamination, to prevent contamination, sterilization is the process to kill all the microorganisms associated with it. Suppose you admitted in the hospital. You admit in the hospital. Clear? Suppose some operation will be conducted. जो यूज होता है ऑपरेशन में ना, जो कांची या फिर जो माने जो यूज होता है, वो क्या अनस्टेराइल होगा ना स्टेराइल होगा? माने स्टेरिलाइजेशन करके आएगा वो। ওগুলো স্টেরিলাইজ করা হবে। Yes. Why? Because if sterilization was not done before operation, you may have microorganismal infection in your operating area. Suppose कुछ बेली में ऑपरेट हो रहा है, पेट में ऑपरेशन हो रहा है, तो ऑपरेशन के होने बाद जो बैक्टीरिया जो सपोज एक कैंची में होगा, वो जो जब पेट काटने की समय आता है तो वो बैक्टीरिया कैंची में जो बैक्टीरिया है वो पेट के अंदर चला जाएगा, वो इन्फेक्शन करेगा, तो वो बहुत ज्यादा हानिकारक है। तो स्टेरिलाइजेशन का यही इंपॉर्टेंट है। माइक्रोबायोलॉजी में स्टेरिलाइजेशन का बहुत महत्व है, क्योंकि सपोज you want to culture only a particular type of bacteria. Suppose you अच्छा, common bacteria E. coli, Escherichia coli নাম সবার শোনা। ইকোলাই নাম তো সবাই শুনেছি ক্লাস 12-এ। ক্লাস 10-এ আমাদের পেটে থাকে ইকোলাই, রিসার্চ ইন আওয়ার গাট। ঠিক আছে? Suppose you want to culture only E. coli in your medium. Now there is a culture, and you have a culture medium containing all the nutrients and agar, and another culture medium that have already E. coli, only E. coli. Now you have to transfer one E. coli from a petri dish to another, your petri dish. सपोज तुम्हारा जो दोस्त है वो पहले से इकोलाई को कल्चर करके रखा हुआ है, तो तुम क्या करना चाहते हो? तुम उससे इकोलाई थोड़ा सा लेके तुम अपने पेट्री डिश में कल्चर करना चाहते हो, ओनली इकोलाई बैक्टीरिया। ठीक है? तो तुम तुम पेट्री डिश में सब कुछ सब न्यूट्रिएंट डाल के एगर डाल के सॉलिडिफाई करके ले आए। नाउ तुम क्या करोगे? एक छोटा सा नीडल लोगे, नीडल से उसमें उसका पेट्री डिश में जो बैक्टीरिया है उससे थोड़ा सा लेके अपने डिश में डाल दोगे। क्लियर? ये नो? यस। समझ में आ रहा है कुछ? यस। ओके। तो नाउ तुमने जो नीडल लिया, ठीक है, वो तुम स्टेरिलाइज करके नहीं लिया, उसमें दुनिया भर के बैक्टीरिया, वो सपोज वो खुला पड़ा है, दुनिया भर का बैक्टीरिया फंगस उसमें है। तुम बाहर से तुम नहीं देख सकते, तुम अगर माइक्रोस्कोप यूज करोगे तुम देख सकते हो कितना ज्यादा बैक्टीरिया, वायरस और फंगस घूम रहा है। तुम तो खाली आई से नहीं देख सकते, तो तुमने नहीं करके रखा, तुमने स्टेरिलाइजेशन ना करके वो निडल तुम्हारे फ्रेंड के जो पेट्री डिश है उसमें घुसा के
अपने पेट्री डिश में इकोलाई ट्रांसफर किया, तुम एक दिन रखो, एक दिन रख के तुम देखोगे इकोलाई तो ग्रो किया ही किया, उस उसके साथ साथ बहुत सारा फंगस और बहुत सारे बैक्टीरिया भी ग्रो किया जो तुम नहीं चाहते थे, ताई तो। ইয়েস। बाकी सब कहाँ गए, কি হলো बाकी সবার? ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं? डू यू अंडरस्टैंड और नॉट व्हाट आई एम ইয়েস ট্রাইং স্যার। টু সে? একজনের থেকে আওয়াজ পাচ্ছি, বাকিরা? ओके, नाउ तो इसीलिए माइक्रोबायोलॉजी में स्टेरिलाइजेशन का बहुत माने ज्यादा महत्व है। The importance of the sterilization to prevent the contamination in the sterile products, to prevent transmission of pathogenic microorganism. Pathogenic microorganism means microorganism जो disease cause करवाता है, ठीक है, उसको pathogenic microorganism कहते हैं, which are responsible for causing disease in plants, animals and humans. To prevent decomposition and spoilage of food and food products. Food and food product जो पैक में आता है, तो वो तो माइक्रोऑर्गेनिज्म को प्रिवेंट करने के लिए है। टू प्रिवेंट द contamination of unwanted microbe in pure cultures. This is the example we just discussed, the pure culture. Pure culture means only one type of bacteria is there, no other type of bacteria is there, clear? This is called the pure culture. And other microbiology experiment performed for research studies to prevent unwanted microbial contamination in antibiotics, enzyme, vitamin fermentation and other industrial processes, to prevent contamination in aseptic areas, instruments which are used for the preparation of sterile dosage forms and sterility testing. Nothing, এটা 3-4 points थोड़ा याद कर लेना। কেন স্টেরিলাইজ করা হয় সেটা বলছো? হ্যাঁ, ইম্পর্টেন্স অফ স্টেরিলাইজেশন। नाउ द डेफिनेशंस ऑफ सम ইম্পর্টেন্ট টার্মস, ঠিক আছে, कुछ ইম্পর্টেন্ট টার্মস এগুলো আমরা শুনি সব সময়, বাট we do not carefully listen but not carefully listen. What do you mean sterilization? It is the process by which an article, surface or medium is made free of all microorganisms either in vegetative in the or spore form. Acha, vegetative form means the viable bacteria, clear? Some bacteria reproduce by forming a spore, clear? Na, some bacteria forming spore, গাছ যেমন বীজ ছড়ায়, plants produce seeds to form another plant. Yes sir. तो उसी की वजह से जो बैक्टीरिया है, तो सेम काइंड ऑफ मैकेनिज्म बैक्टीरिया एक स्पोर फॉर्म करता है। तो स्पोर जब यूजुअल एनवायरनमेंट में आता है, like the seeds, when seeds encounter with proper moisture, proper nutrition and proper soil, it germinates. Same in the spore condition. If the spore condition in the spore get and proper environment, the spore germinate in the vegetative form or the viable bacterial form, clear? Yes or no? Yes. spore আর ভেজিটেটিভ এর মধ্যে ডিফারেন্স। ওকে, নাও এখানে দুটো আলাদা আলাদা করে কেন দিয়েছে? ওয়াই? Why they have told the vegetative form and the spore form? কেন দুটো আলাদা আলাদা দিয়েছে? Why? Now
can you say a tree and a seed, which is greater resistant of adverse effect? एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ, एक गाछ है, एक ट्री से एक जो सीड आता है वो है, बहुत ज्यादा तूफान आया, ट्री बचेगा कि नहीं? ये सुनो, बहुत ज्यादा तूफान आया, ट्री नो बचेगा सर, या फिर मर जाएगा? नो। नो, सीड का क्या 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 होगा? सीड तो ग्राउंड के सीड अंदर। रहेगा, सीड का कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। यस सर। ओके, तब वो जब सीड वो जब प्रॉपर सब कुछ उसको मिलेगा, लाइट, वाटर, ऑक्सीजन, जब सब कुछ मिलेगा उससे पेड़ होगा। सेम एज स्पोर, बैक्टीरिया को मारना बहुत इजी है, उसको टेम्परेचर दे दो मर जाएगा। इसको इसीलिए खाना गर्म करके खाते हैं, जाकि खाना में जो बैक्टीरिया बैक्टीरिया है वो जब मर जाए। लेकिन वो जो हम हीट करते हैं ना, उसमें स्पोर का कुछ नहीं होगा, स्पोर का कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता। तो स्पोर जब हमारे अंदर जाता है, सपोज स्पोर हमारे अंदर जाएगा, हमारे अंदर जाके स्पोर से बैक्टीरिया हो सकता है, कारण हमारे शरीर के अंदर वो सब है जो एक स्पोर को बैक्टीरिया होने में चाहिए। ये सर नो? यस सर। तो स्पोर को मारना डिफिकल्ट है। तो स्टेरिलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच स्पोर माने वेजिटेटिव बैक्टीरिया एज वेल एज स्पोर बैक्टीरिया बोथ कैन बी किल्ड। क्लियर? yes or no? यस सर। Okay, now second term is disinfection. What is disinfection? It is a process of destruction of all pathogens or organisms capable of producing infection in the living cells but not necessarily spores. Now disinfection is the term that is the destruction of the all pathogens or organisms capable of producing infection in living cells but not spore. ये बैक्टीरिया सेल को मारता है बट नॉट नेसेसरली स्पोर, स्पोर को नहीं भी मार सकता। ठीक है, all organisms may not be killed but the number of reduced level that is no longer harmful to the health. अच्छा, एक बात बताओ, हम जो तुमने सब साबुन का एडवर्टाइज देखा है, सेवलॉन, डेटॉल? यस सर। अच्छा, उसमें क्या दावे करते हैं वो लोग, कितने परसेंट बैक्टीरिया को मारेगा? 99%। 99.99%। वो यस बोलते सर, हैं यस। 99.99% रहेगा, बाकी 0.01% का क्या होगा? रहेगा तो यस सर। उसका उसका वो दावी नहीं करता जो 0.001% को भी मारेगा। तो दैट इज द प्रोसेस ऑफ डिसइंफेक्शन। All organisms may not be killed but the number is reduced to a level that no longer harmful to health. वो सपोज एक टोटल 1000 बैक्टीरिया है, ओके, तुम उसमें डेटॉल यूज करो, 1000 बैक्टीरिया का 0.01% क्या होता है? एक होता है, सही तो? यस सर। 1/1000 मीन्स की 0.1 ना, 0.1 ना, 0.01, 0.001 सपोज 1000 बैक्टीरिया है, तुम इसमें डेटॉल यूज किया है, ठीक है, तुम देखा ये 1000 में से 10 बच गए, बाकी 990 खत्म। तो एक बात बताओ, 1000 बैक्टीरिया अगर तुम्हारे शरीर में अंदर अगर एंटर करता तो बहुत ज्यादा दिक्कत करता। अगर बाकी जो 10 है वो बहुत ही कम दिक्कत करेगा, पैदा करेगा, बहुत ही कम। यस और नो? यस सर। समझ में आया क्या बोला?
all the organisms, this line is very important. This line, all organisms may not be killed, but the number is reduced to a level that no longer harmful to the health. जो नंबर बचेगा वो हेल्थ के लिए हार्मफुल नहीं होगा, ठीक है। yes क्लियर है सबके लिए। डिसइंफेक्शन एंड स्टेरिलाइजेशन, मेजर डिफरेंस, स्टेरिलाइजेशन सबको मारता है, पोर वेजिटेटिव सेल सबको, डिसइंफेक्शन लिविंग सेल को मारता है, स्टेरिलाइज पोर्स को नहीं भी मार सकता, एंड डिसइंफेक्शन की वजह से सब बैक्टीरियल सेल नहीं मरता, कोई कोई रह भी जाता है। नाउ व्हाट आर डिसइंफेक्टेंट्स? जो 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 सब्सटेंस डिसइंफेक्शन करवाता है वो डिसइंफेक्टेंट्स है, नाम से ही पता चल रहा है। द सब्सटेंसेस those causes disinfection are called disinfectants. These are antimicrobial agents that are applied to a surface of non-living object to destroy microorganisms that are living on the object. non-living objects में non-living object के ऊपर जो बैक्टीरिया है उसमें से बैक्टीरिया को मारता है। नाउ थर्ड फोर्थ, एंटीसेप्टिक्स। एंटीसेप्टिक्स से देयर आर मेनी एग्जांपल्स, सुडोल, बोरोलिन, তাই তো, কেমিক্যালস হুইচ ক্যান সেফলি বি অ্যাপ্লাইড টু লিভিং টিস্যু। আচ্ছা, ডিসইনফেক্টেন্টস কিন্তু লিভিং টিস্যুতে অ্যাপ্লাই করা যায় না, নন লিভিং টিস্যুতে মানে নন লিভিং থিং এ অ্যাপ্লাই করতে হয়, কিন্তু অ্যান্টিসেপটিক্স তোর লিভিং টিস্যুতে অ্যাপ্লাই করা হয় and used to prevent infection by inhibiting the growth of microorganisms. Clear? yes sir Okay. Now হচ্ছে asepsis. Asepsis technique. Asepsis is a technique by which occurrence of infection into an uninfected tissue is prevented. An uninfected tissue, suppose एग्जाम्पल, कोई जाएगा कट गया है, ठीक है, वहां पे कोई बैक्टीरिया घुसा तो वहां पे इन्फेक्शन करेगा, उसके पास में एक अनइन्फेक्टेड टिश्यू है, माने अनइन्फेक्टेड एरिया है। एसेप्सिस इज द प्रोसेस बाय व्हिच द अनइन्फेक्टेड, अच्छा, वो जो तुम्हारे जो कट लगा वहां पे जो इन्फेक्शन है तो वो क्या आस्ते आस्ते स्प्रेड करेगा ना, धीरे 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 तो स्प्रेड करेगा इन्फेक्शन। कोविड में क्या होता था, लंग्स में थोड़ा सा एक घुसता, एक की दो वायरस घुसता, तो वो धीरे 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 करके पूरे लंग्स को डैमेज कर देता। पहले से ही पूरा लंग को डैमेज कर देता, या फिर थोड़ी टाइम करके डैमेज करता, टाइम से डैमेज करता। तो एसेसिस इज द प्रोसेस बाय व्हिच अकरेंस ऑफ इन्फेक्शन इनटू एन अनइन्फेक्टेड टिश्यू। अनइन्फेक्टेड टिश्यू के अंदर, जो टिश्यू अभी इन्फेक्टेड नहीं हुआ, अनइन्फेक्टेड टिश्यू के अंदर इन्फेक्शन को रोकने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको एसेप्सिस कहा जाता है। क्लियर? yes sir अच्छा, बैक्टीरियल एजेंट्स और बैक्टीरिसाइडल एजेंट्स, these are chemical substances which are able to kill bacteria or germs. Normal. Bactericidal, these are chemical substances that which able to kill bacteria or germs. Now this is important question, differentiate between antiseptics and disinfectants. Antiseptics used for humans and animals, আর disinfectants কি বললাম, never applied to humans, মানে living organism, আরো বড় ক্ষতি করবে। Used for non-living things like furniture and other household items like Lysol, phenyl. These are the disinfectants. yes sir
commonly found in the healthcare center, hospital, commonly found in the homes and public places, cleanses wound and surgical sites to prevent infection and other complication, kill microorganisms on the surface of the non-living things. Just পড়ে নিস কিছু ওখান থেকে, জাস্ট কয়েকটা পয়েন্ট মুখস্থ করে নিস, এক্সট্রা করে কিছু তেমন ইম্পর্টেন্ট কিছু নেই। প্লিজ গো থ্রু দ্য স্লাইড, 2 মিনিট দিচ্ছি, পড়ে নে, কোনো ডাউট থাকলে আস। Okay, sir. Okay, all done, all of you? Antiseptic আর disinfectant difference এটা এরকম। Now what to sterilize, কি sterilize করতে হবে, what are the things that are needed to be sterilized? All instruments that penetrate the soft tissue and bone, all the instruments, that is key, surgical instruments, all the instruments that penetrate soft tissues and bones. Next, instruments that are not intended to penetrate the tissues but that may come into contact with oral tissues. Oral tissue means in the mouth. Instruments that are not intended to penetrate, जो बॉडी के अंदर नहीं पेनिट्रेट करता बट कम इन कांटेक्ट विद द ओरल टिश्यू से भी तो हमारा इन्फेक्शन होता है ना। कोई अगर पैथोजन बैक्टीरिया मुंह में चला गया खाने से या फिर कोई और पानी से, तो वो तो शरीर के अंदर जाके वही काम करता। इफ द स्टेरिलाइजेशन प्रोसीड्यूर में डैमेज द इंस्ट्रूमेंट, देन स्टेरिलाइजेशन कैन बी रिप्लेस्ड बाय डिसइंफेक्शन प्रोसेस। What is mean by this? If the sterilization procedure may damage instruments, sterilization process is hard, like high temperature देना पड़ेगा। अच्छा, जो अगर प्लास्टिक चीज है उसको अगर स्टेरिलाइज करना है तो हाई टेम्परेचर से क्या होगा, प्लास्टिक तो गल जाएगा। यस सर। तो उससे क्या कोई काम होगा, स्टेरिलाइजेशन होगा? वो तो नहीं होगा। तो स्टेरिलाइजेशन बाय द डिसइंफेक्शन, वहां पे हम डिसइंफेक्टेंट्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है? यस सर। ओके। हाउ कैन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी किल्ड? তাহলে মাইক্রো অর্গানিজমস, हाउ मेनी ways microorganisms can be killed? फर्स्ट वे, डिनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में जो प्रोटीन मिलता है उसको डिनेचर कर दो। डिनेचर मीन्स उसको डैमेज कर दो। उससे क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कोई फंक्शन नहीं होगा प्रोटीन का। अगर प्रोटीन का फंक्शन नहीं होगा, कोई एंजाइम काम नहीं करता, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाएगा। ठीक है? यस सर। डिनेचर डिनेचर किससे होता है? कोई हीट से तो होता है, डिनेचर होता है हीट से। ठीक है? कोई एक एग्जांपल बता पाएगा प्रोटीन डिनेचरेशन का हीट के वजह से? मैंने बोला था ये क्लास में, शायद दूसरी या तीसरी क्लास में जब प्रोटीन पढ़ाया था। एक एग्जांपल बता दो डिनेचरेशन का, प्रोटीन डिनेचरेशन का, जो हम रोज ही शायद देखते हैं। मैं ये भी बता देता हूँ हिंट के लिए, प्रोटीन डिनेचरेशन हीट की वजह से होता है। अभी तो बता दो। इजी इजी।
सर ওই अच्छा, যে এগ बॉइल्ड एग, এগ হ্যাঁ ওই বলছি। बॉइल्ड एग या फिर फ्राइड एग। फ्राइड एग में क्या होता है, एक तो लिक्विड होता है नॉर्मल एग, तो वो जब हीट हीट उसके अंदर जाता है तो क्या वो सॉलिड हो जाता है, मैंने उसके अंदर जो प्रोटीन पार्ट है वो देखा। नॉर्मल जो एग है वो येलो होता है, और वो जो हीट करने के बाद उसका जो प्रोटीन पार्ट है वो पूरा व्हाइट होता है। बीच में जो यॉक होता है, तो यॉक को तो छोड़ दो, यॉक तो प्रोटीन नहीं, यॉक तो लिपिड है, लिपिड फैट है। तो जो जो प्रोटीन पार्ट है वो हीट करने से पूरा व्हाइट होता है, एल्बुमिन, हाँ। वो प्रोटीन पार्ट है, वो हीट करने से क्या होता है, पूरा व्हाइट ही व्हाइट हो जाता है। दैट मीन्स कि जो प्रोटीन है वो डीनेचर हो गया है, अब उस प्रोटीन का कोई फंक्शन नहीं है। इसीलिए लोग बताते हैं अगर कच्चा अंडा खाया जाए तो फिर ज्यादा प्रोटीन मिलता है, बहुत ही ज्यादा। किसी ने ये बात क्या सुनी पहले, कच्चा अंडा से ज्यादा प्रोटीन मिलता है, बस ज्यादा न्यूट्रिशन है कच्चा अंडे के लिए। अभी कच्चा अंडे लोग नहीं खाते, क्योंकि उसमें बहुत सारा जाम्स है। आर्टिफिशियल प्रोड्यूस करते हैं अंडा, मुर्गी को बहुत सारा इंजेक्शन खिलाते हैं उसमें, उसके उसी की वजह से मुर्गी को थोड़ा जाम्स वाम्स भी जाता है। कच्चे अंडे में बहुत सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होता है, तो उसी के लिए हम लोग अंडे को फ्राई करके खाते हैं। अगर अंडे को कच्चा खाया जाए ना तो बहुत बहुत ही ज्यादा प्रोटीन है। तो नाउ गया तो डिनेचरेशन प्रोटीन का बात गया। नाउ इंटरफेरेंस विद द प्रोटीन सिंथेसिस। अच्छा, हमारा जो बैक्टीरिया का जो प्रोटीन सिंथेसिस का जो प्रोसीड्यूर होता है, उसी को जो अगर उसी को हम बंद कर देते हैं या उसी को कुछ छेड़खानी कर देते हैं तो क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाएगा। पहले एग्जाम्पल में क्या था, प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, हीट देके प्रोटीन डैमेज कर रहे हैं हम। नेक्स्ट में प्रोटीन सिंथेसिस को ही बंद कर दे रहे हैं। क्लियर? यस और नो? कुछ आया समझ में? স্যার এই জায়গাটা আরেকবার বলুন। Here is the point that interference with the protein synthesis। अगर हम बैक्टीरिया को प्रोटीन सिंथेसिस ही बंद कर देते हैं तो क्या होगा, तो प्रोटीन बैक्टीरिया में सिंथेसिस नहीं हो पाएगा ना। यस सर। सिंपल, बहुत ही सिंपल। अगर प्रोटीन सिंथेसिस को स्टॉप कर देता है या फिर इंटरफेयर कर देता है, कुछ छेड़खानी कर देता है प्रोटीन सिंथेसिस में, प्रोसेस में, तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाएगा। अगर प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाएगा तो बैक्टीरिया जिंदा कैसे रहेगा, मर जाएगा। बहुत सिंपल। नेक्स्ट, इंटरेक्शन ऑफ द डीएनए सिंथेसिस। नाउ बैक्टीरिया में मेन क्या होगा, डीएनए होगा। डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। In the previous class we all discussed the bacteria, the genetic material. 3 scientists experiment: Avery, McLeod, McCarthy, Griffith and Hershey। कुछ याद आया? डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। यस सर। अगर डीएनए सिंथेसिस को बंद कर देते हैं या फिर डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म को बंद कर देता तो क्या होगा, तो डीएनए ही नहीं होगा तो बैक्टीरिया क्या होगा। अगर कुछ बैक्टीरिया में माने कोई बैक्टीरिया में अगर डीएनए नहीं होगा जो उसका जेनेटिक मटेरियल है, तो वो जिंदा कैसे रहेगा। यस सर। डीएनए से ही तो प्रोटीन आता है, डीएनए से आरएनए होता है, आरएनए से प्रोटीन होता है, बोला था। डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, तो डीएनए अगर नहीं है तो आरएनए कैसे होगा, आरएनए नहीं है तो प्रोटीन कैसे होगा, तो बहुत ही दूर की बात है। नेक्स्ट হচ্ছে অক্সিডেটিভ ড্যামেজ অফ সেল। অক্সিডেটিভ ড্যামেজ হচ্ছে सेल के अंदर अगर बहुत ही ज्यादा ऑक्सीडेशन होता है तो सेल के अंदर हाइड्रोजन, कोई हाइड्रोजन पेरोक्साइड का नाम तो सुना ही होगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। यस सर শুনিনি। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड damages our cell membrane and many other enzymes। It cause মানে আমাদেরও ক্ষতি করে, ব্যাকটেরিয়াদেরও ক্ষতি করে।
in the both case they inhibit the enzymes, মানে এনজাইম গুলোকে ইনহিবিট করে, as well as damages the cell membrane। सेल मेम्ब्रेन যদি डैमेज हो जाए তাহলে ব্যাকটেরিয়ার ভিতরের बैक्टीरिया के अंदर जो क्या होगा, जो न्यूक्लियस डीएनए आरएनए होगा सभी तो बाहर निकल आएगा, तो बैक्टीरिया जिंदा कैसे रहेगा, बैक्टीरिया मर जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, डिसरप्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के लिए, ऑक्सीडेटिव डैमेज के लिए सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो रहा है, एज वेल एज if we externally disrupt the cell membrane। सेल मेम्ब्रेन के डिसरप्ट करने के लिए क्या होगा, क्या करना होगा, अगर हम एक पोर फॉर्म करें सेल के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर, कैसे होगा, डिटर्जेंट डिटर्जेंट का कुछ प्रॉपर्टी याद है, डिटर्जेंट हाइड्रोफोबिक या हाइड्रोफिलिक होता है, ডিটারজেন্ট অ্যাকচুয়ালি অ্যাম্পিপ্যাথিক বোথ থাকে, বাট একটা লং হাইড্রোকার্বন চেন থাকে ডিটারজেন্টে, कुछ याद है 12 में स्टडी किए थे नहीं? तो डिटर्जेंट एक्चुअली सॉल्युबलाइज द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन किससे बना है, लिपिड से बना है, ताई तो सेल में मेम्ब्रेन तो लिपिड से बना है, फॉस्फोलिपिड से। यस सर। हाँ, तो फॉस्फोलिपिड से अगर सेल मेम्ब्रेन बना है तो क्या होगा, अगर हम सेल मेम्ब्रेन में ये उसको क्या कहते हैं, डिटर्जेंट दे दे, तो डिटर्जेंट सेल मेम्ब्रेन को सॉल्युबलाइज कर देगा। अगर सेल मेम्ब्रेन डिटर्जेंट को डिटर्जेंट सेल मेम्ब्रेन को सॉल्युबलाइज कर देगा, अगर डिटर्जेंट सेल मेम्ब्रेन को सॉल्युबलाइज कर देगा तो अंदर का जो सब है सभी तो बाहर निकल आएगा, तो वो भी उसके वजह से भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी किल्ड। ये था नो? यस सर। ओके, you all understand the 6 points, 5 points, how a microorganism can be killed? यस सर। Okay, এবার হচ্ছে মেথড অফ স্টেরিলাইজেশন। what are the methods of sterilization? ফার্স্ট হচ্ছে ড্রাই হিট স্টেরিলাইজেশন। ড্রাই হিট ফার্স্টে হচ্ছে ফিজিক্যাল মেথড আর কেমিক্যাল মেথড। methods of sterilization, first two methods, there are two methods, physical methods and chemical method. In the physical method, first method is dry heat sterilization. Dry heat sterilization is simple, just take the substance that you need to sterilize, such as a needle or something that you need that you want to sterilize, and place it in the flame, direct flame और हॉट एयर। अगर हीट पड़ेगा, फ्लेम में क्या है, बहुत ज्यादा हीट है, अगर हीट पड़ेगा तो बैक्टीरिया खत्म, प्रोटीन खत्म, बैक्टीरिया खत्म। क्लियर? ड्राई हीट, वहां पे कोई की Yes, मॉइस्चर sir. का यूज हो रहा है, मॉइस्चर का तो कोई यूज होना रहा है, उसको कहते हैं ड्राई हीट। नाउ द मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन, मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन वो नाम ऐसे नहीं याद, एक एग्जांपल देखा जाए, पास्चुराइजेशन। पास्चुराइजेशन कहाँ पे यूज होता है, सब खाते हैं, इन विच थिंग स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस इज यूज्ड। पास्चुराइजेशन कहाँ पे यूज होता है, कोई मिल्क खाता है, मिल्क दूध कोई खाता है, हैं? ये सुन, हाँ कि ना? No, sir. कोई नहीं खाता। यस, एक एक मिला दूध खाता है। अच्छा, दूध का किसी ने पैकेट देखा, पैकेट
जो जो लिखा है, मैं दूध खाता हूँ तो वो बोलो। दूध का पैकेट देखा? यस और नो? नो होगा तो नो, यस होगा तो यस, फास्ट। यस। दूध का पैकेट में क्या लिखा होता है? होमोजेनाइज एंड पास्चुराइज लिखा होता है कि नहीं? वो जिस कंपनी का ही दूध है, अमूल होगा, मदर डेयरी होगा, और वगैरह वगैरह जो मिलता है मार्केट में, होमोजेनाइज एंड पास्चुराइज, इसका मतलब है उसका पास्चुराइजेशन होके आया है। पास्चुराइजेशन नाम से एक साइंटिस्ट का नाम कुछ याद आया? लुई पास्चुर। सुना सुना लगता है लुई पास्चुर का नाम? यस सर। तो लुई पास्चुर invented this process of sterilization. Clear? Now, autoclave. Autoclave is nothing but a pressure cooker. प्रेशर कुकर में क्या होता है? प्रेशर कुकर में तुम वाटर डालते हो, कुछ सब्सटेंस डालते हो। एक्चुअल एक्चुअल यूज ऑफ प्रेशर कुकर इज टू सॉफ्ट सब्सटेंस। घर में जो दाल होता है, दाल तो बहुत हार्ड होता है, तो उसमें उसमें पानी डाल के प्रेशर कुकर में देता है, दो दो सीटी या 3 सीटी के बाद दाल सॉफ्ट होता है। ये सर नो? हाँ कि ना? कोई तो बताओ, प्रेशर कुकर का तो यूज देखा है किसी, सभी ने ही यस सर। देखा है। यस। हाँ तो हाँ या ना बताओ। तो प्रेशर कुकर का एक्चुअली मेन यूज है माइक्रोबायोलॉजी में। यहाँ पे स्टेरिलाइजेशन का यूज है। मैं बताता हूँ क्या होता है। प्रेशर कुकर नॉर्मल जो हम हीट देते हैं, उसमें कौन कौन सा टेम्परेचर? 100 डिग्री सेल्सियस ना? 100 डिग्री सेल्सियस में कुछ बॉयल, कोई लिक्विड बॉयल होता है, ठीक है? वाटर एग्जांपल ले लो। तुम वाटर एक क्या বলতে, একটা ধর, একটা বাটিতে একটা ওয়াটার নিয়েছিস, সেটা তুই ইয়েতে গ্যাসে বসিয়ে গরম করছিস, হিট দিচ্ছিস, বয়েল হচ্ছে। उसका मतलब उसका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस। We all know that water starts boiling at 100 degrees Celsius, boiling point of water. তাই তো? Now, in this case, only the vegetative bacteria will kill, but not the spores. Spore কিন্তু মরবে না। Spores will not die. Only the vegetative bacteria will die. In case of pressure cooker কি করা হয়? লিড, সেম প্রসেস, জাস্ট উপরে লিডটাকে চেপে দেওয়া হয়। The lids are now closed, so the স্টিমটা বাইরে যেতে পারে না, steams are not coming out, so the internal pressure inside the pressure cooker increase for accumulation of steam. Now at 100 degrees Celsius and also that much of pressure, the spores eventually die. स्पोर्स गुलो नष्ट हो जाए, स्पोर्स खराब हो जाता है अभी। क्लियर? ऑटोक्लेव से, ऑटोक्लेव या फिर प्रेशर कुकर, समझ में आया कुछ कैसे होता है, या फिर रिपीट करूं? यस सर। सबको समझ में आया? खुली जो पॉट थी उसमें सिर्फ 100 डिग्री सेल्सियस था टेम्परेचर, उसमें सिर्फ टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस था, और इसमें 100 डिग्री सेल्सियस एज वेल एज स्टीम का अंदर एकोमुलेशन होता है। एकोमुलेशन के वजह से जो प्रेशर बनता है, तो उसी के लिए वो स्पोर्स भी अब मर जाता है, एज वेल एज तो बैक्टीरिया मर भी जाता है, वेजिटेटिव बैक्टीरिया। क्लियर? नाउ sterilization by radiation, use of the ultraviolet rays, UV light,
ionizing radiation, আচ্ছা UV light, we all know UV light is a mutation cause করে, UV light Yes, DNA, sir. UV light DNA তে মিউটেশন কজ করে। অ্যাজ আ রেজাল্ট প্রোটিন সিনথেসিস ঠিকঠাক করে হয় না, প্রোটিন সিনথেসিস নট আকার প্রপারলি অ্যান্ড ব্যাকটেরিয়া ডাই। আলট্রা ইউভি লাইট, আরেকটা হচ্ছে আয়োনাইজিং রেডিয়েশন, এক্স রে, গামা রে, বিটা রে, স্পেশালি গামা রে, এর পেনিট্রেটিং পাওয়ার বেশি হয়, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আয়োনাইজিং রেডিয়েশন তাই জন্য বিশালভাবে মিউটেশন কজ করে ডিএনএ তে, ইন ডিএনএ। ঠিক আছে, নাও filtration or mechanical method. Filtration is the filter of, in class 12 we all use filter paper, yes or no? ফিল্টার পেপার ইউজ করেছি আমরা সবাই। এইখানে Yes, sir. সেম আরেক ধরনের ফিল্টার ইউজ করা হয়। ফর দ্যাট ব্যাকটেরিয়া আর নট এবল টু পাস ফ্রম ওয়ান সাইড টু অ্যানাদার। অ্যাজ আ রেজাল্ট কি হলো, স্টেরিলাইজ হচ্ছে প্রপারলি। ফিল্টার ক্যান্ডেলস, মেমব্রেন ফিল্টার, মিলিপোর, সিন্টার্ড গ্লাস ফিল্টার, মর্টন, অ্যাসবেস্টস ফিল্টার। এই ক্লিয়ার? নাও দ্য কেমিক্যাল মেথড। ফিজিক্যাল মেথড ক্লিয়ার সবার? অল Yes, ক্লিয়ার? sir. ফিজিক্যাল মেথড ওকে। নাও দ্য কেমিক্যাল মেথড। এই মেথড গুলো কিন্তু জানতে হবে, হ্যাঁ, মানে ইন ডিটেলস না। ফিজিক্যাল মেথডের আন্ডারে কি কি পড়ছে, তার এক্সাম্পল প্রেসার কুকারটা দিতে পারে, অটোক্লেভটা, তাই বলে দিলাম। কেমিক্যাল মেথড নাম শুনে বুঝতে পারছিস, হেয়ার কেমিক্যালস আর ইউজড ইনস্টিটিউট অফ ফিজিক্যাল সাবস্টেন্সেস। ফার্স্ট হচ্ছে গ্যাসিয়াস স্টেরিলাইজেশন। নাম্বার 1 ইথিলিন অক্সাইড গ্যাস। নাম ইথিলিন অক্সাইড, কার আইডিয়া আছে কোথায় ইউজ হয়? এনিওয়ান হ্যাভ এনি আইডিয়া কি স্টেরিলাইজেশন ইথিলিন অক্সাইড লাগে? না আশা করি। রকেট, রকেট যে যায় স্পেসে, তো রকেটের ইন্টার্ন মানে আচ্ছা, রকেটের ভিতর উই অল নো দ্য जो रॉकेट के अंदर रहता है वो माने वो उसके माने उस माने वो तो कोई मास पास नहीं प्लान के माने प्लान था, रॉकेट के जो अंदर होता है, तो रॉकेट जब तैयार होता है ना, उसका जो सभी पार्ट्स है वो स्टेरिलाइज करके भेजता है, ईच एंड एवरी पार्ट। एंड वो बहुत कुछ कुछ पार्ट्स है जो हीट सेंसिटिव है, तो इसीलिए उसका फिजिकल मेथड से स्टेरिलाइजेशन नहीं होता, वो इथिलीन ऑक्साइड गैस से स्टेरिलाइजेशन होता है। इथिलीन ऑक्साइड गैस बैक्टीरिया में क्या करता है, जो कुछ कुछ एंजाइम होता है, वो एंजाइम को इथिलीन ऑक्साइड इनिबिट करता है। अगर एंजाइम इनिबिट हो जाएगा, कुछ कुछ एंजाइम, तो अगर एंजाइम इनिबिट हो जाएगा तो बैक्टीरिया तो फंक्शन नहीं कर पाएगा प्रॉपरली। ठीक है, রকেটে ইথিলিন অক্সাইডের ইউজ কেস সব থেকে বেশি। নাও ফর্মালডিহাইড। Formaldehyde is a fixing agent. Fixing agent means formaldehyde irreversibly damage the cell membrane. Cell membrane डैमेज होले जो सेलुलर मटेरियल है सेल के अंदर वो सब बाहर आ जाएगा, सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगा। सेल मेम्ब्रेन के डैमेज होने की वजह से तो सेल मर जाएगा। बीटा लैक्टो बीटा प्रोपायोलैक्टोन, सॉरी, बीटा प्रोपायोलैक्टोन सेम फंक्शन, वो सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करता है। ठीक है, स्टेरिलाइजेशन बाय डिसइंफेक्टेंट, अल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड्स। अल्कोहल যে স্টেরিলাইজেশন ডিসইনফেক্টেন্ট উই অল নো, তাই তো? অ্যালকোহল
Yes, sir. ডিসইনফেক্টেন্ট, হাতে 2 বছর 1 বছর আগে অব্দি সারাক্ষণ হাত ঘষতে হতো। অ্যালকোহলস, অ্যালডিহাইডস তো সেম। ফেনলস এন্ড হ্যালোজেন্স, ফেনলস এন্ড হ্যালোজেন্স হচ্ছে ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एरा बैक्टीरिया का जो एंजाइम है, प्रोटीन्स है, उसको बहुत ज्यादा ऑक्सीडाइज कर देता है। ऑक्सीडाइज करने की वजह से H2O2 प्रोड्यूस होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, मैंने बोला था। उसकी वजह से सेल मेम्ब्रेन डैमेज होता है, एज वेल एज प्रोटीन भी डैमेज होता है, तो बैक्टीरिया मर जाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज सॉल्ट, सम सॉल्ट है जो ऑक्सीडाइज करता है, तो उसका एग्जाम्पल नहीं लगेगा, तो मैंने नहीं दिया इधर। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. Okay. Filtration method. This is not a filter paper. This is a membrane filter made up of cellulose esters, mainly used in microbiology. Average pore diameter, দেখ pore diameter, average pore diameter, একটা pore size clear না, মানে মাঝে মাঝে small pores are there. Average pore diameter is 0.22 millimeter. Think how small the pore size are. सिंटेट फिल्टर एक्सपेंसिव बट ब्रिटल, ভালো কাজ করে, बहुत कम में आता है। एस्बेस्टस फिल्टर सिंगल यूज डिश कार्सिनोजेनिक, एस्बेस्टस फिल्टर বেশি ইউজ করা যায় না, कॉज दे आर कार्सिनोजेनिक। कार्सिनोजेनिक मींस वो कैंसर कॉज करता है। ठीक है। कैंडल फिल्टर इज द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग। यूज केस দিয়ে দিয়েছে। Nothing too much in this slide. Microbial media. Microbial media, first we discuss two great scientists, Robert Koch and Louis Pasteur. First microbial culture medium টা, culture medium এর যে idea, first these two scientists provide. Clear? আর আমার আজকে স্লাইডটা তৈরি করা হয়নি, আমি একটু বই দেখে আজকে একটু যাব পড়াবো। This side all clear? সবার ক্লিয়ার হয়েছে এই স্লাইডটা? Yes, sir. কারো কোনো ডাউট? No, sir. আচ্ছা, we have now in our topic, one topic is left, just the identification and classification of microorganisms. Identification and classification of microorganisms. So first, microorganisms can be classified how many ways? First, morphological characteristics. Morphological characteristic means, শোন যেটা বলছি এটা ভালো করে শোন সবাই। Morphological characteristic means morphology মানে কি? What do you mean by morphology? Morphology is the overall shape, size. Morphology is the phenotype. ঠিক আছে? I think all you know phenotype, all of you. Yes, sir. Yes. Okay. Morphology is the phenotype. On the basis of the phenotype, we can
classify microorganisms. Some are long, some are round, some have a Yes, cell, sir. particular cell shape, cell size, cell structure, cell arrangement. By this basis, cells can be classified, microorganisms can be classified. Number two, chemical composition. Microorganisms have different chemical composition. Suppose we the human and the suppose tigers, humans and tigers, we do not have same chemical composition, not same DNA composition, RNA composition, not same protein composition, not similar enzyme composition, তাই তো? So as a chemical composition, so as a basis of chemical composition, they can be divided. Cultural characteristics. Cultural characteristic means if we culture a bacteria, I mean, after preparing the agar medium, inoculation, একটা needle নিলাম, নিডলটা নিয়ে একটা পার্টিকুলার ব্যাকটেরিয়াকে আমার মিডিয়ামে গ্রো করালাম, তারপর সেইটা যেই কালচারটা তৈরি করবে, সেই ব্যাকটেরিয়াটা যেটা তৈরি হবে সেটা বিভিন্ন ডিফারেন্ট ব্যাকটেরিয়া ফর্মস ডিফারেন্ট টাইপ অফ কালচার। ঠিক আছে, কালচারাল মানে কালচারাল ক্যারেক্টারিস্টিক ডিফারেন্ট হয়, ওরা প্রডিউস করে, তার উপর বেসিস করে আলাদা করা যায়। Some others are genetic characteristics. Genetic characteristics means কিছু some DNA, some bacteria have DNA, some bacteria have RNA as a genetic material. Some bacteria have DNA, some bacteria have RNA as their genetic material. RNA bacteria প্রচুর পাওয়া যায়, মানে RNA মাইক্রোঅর্গানিজম, সরি RNA নট ব্যাকটেরিয়া, RNA মাইক্রোঅর্গানিজম প্রচুর পাওয়া যায়। প্যাথোজেনিসিটির উপর বেস করে ক্লাসিফাই করা যায়। কিছু প্যাথোজেনিক মাইক্রোঅর্গানিজমস আছে, কিছু নন প্যাথোজেনিক মাইক্রোঅর্গানিজমস আছে যেগুলো প্যাথোজেনিসিস ক্রিয়েট করে না। ক্লিয়ার? কি মানে পয়েন্টস হচ্ছে কি পয়েন্টসের উপর বেস করে মাইক্রোঅর্গানিজমসকে ক্লাসিফাই করা যায়। ইয়েস স্যার। এইবার দ্য মেন ক্লাসিফিকেশন অফ মাইক্রোঅর্গানিজম যেটা আমরা পড়বো। ওয়েট, ফার্স্ট মাইক্রোঅর্গানিজম হচ্ছে অ্যালগি। ঠিক আছে, দ্য টার্ম অ্যালগি মানে পাতি, বাংলা ভাষায় জিসকো বলে শ্যাওলা, অ্যালগি। The term algae has long been used to denote all the microorganisms that produce O2 as a product of photosynthesis. One major subgroup of these organisms, the blue-green bacteria or cyanobacteria, are prokaryotic and no longer termed as algae. The classification is reserved exclusively for the photosynthetic eukaryotic organisms. Here, the points are provided the features of an algae. Clear? First, the term algae has long been used to denote the all organisms that produce O2. Actually, plant O2 produce করে, plant produces O2. So, in past, algae, all the organisms are called algae that produce O2. But in recent times, blue-green bacteria and cyanobacteria are prokaryotic and no longer termed as algae. এদের অ্যালগির আন্ডারে ফেলা হয় না। The classification is reserved exclusively for photosynthetic eukaryotic organisms. Many algal species are unicellular organisms. Other algae may form extremely large multicellular structure. This means algae may be unicellular or multicellular. Unicellular means only one cell is there. Multicellular, there are many cells are there. ঠিক আছে? Number of algae produce toxins that are poisonous to humans and other animals. Normal algae characteristics are basically
পড়ার দরকার নেই। নাম হচ্ছে প্রোটোজোয়া। প্রোটোজোয়া আর ইউনিসেলুলার নন ফটোসিনথেটিক প্রোটিস্ট। ক্লিয়ার? ইউনিসেলুলার নন ফটোসিনথেটিক প্রোটিস্ট। আগেরটা কিন্তু ফটোসিনথেটিক ছিল, আর এরা কিন্তু ফটোসিনথেটিক নয়। দে আর নট ফটোসিনথেটিক। The most primitive protozoa appear to be flagellated form in many respects resemble representative of the algae. The most primitive protozoa appear to be flagellated form. Flagellated form মানে কি? They have flagella in their cell wall. Flagella কি কেউ জানে? Anyone know what is flagella? Flagella is like a hair in their cell wall. Hair is structure. But there is a picture of flagella. Wait. Flagella. Wait. A bacteria or protozoa. These are the flagella. Long protrusion, long hair-like structure are flagella. Clear? Yes, sir. Okay. Small ছোট ছোট হেয়ার লাইক স্ট্রাকচার, এগুলোকে বলে সিলিয়া। এখন জানতে হবে না। Protozoa. It seems likely that the ancestor of the protozoa were algae that become heterotrophs. Okay. বলছে algae are the ancestor of protozoa, meaning algae থেকেই protozoa এসছে। Protozoa have come from the algae. Continuous evolution এর মাধ্যমে protozoa algae থেকে এসেছে। That became heterotroph. Heterotroph মানে what is mean by heterotroph? Heterotroph মানে নিজের খাবার নিজে তৈরি করতে পারে না। Those who don't synthesize their own food. Autotroph আর heterotroph। আগেটা ছিল algae কিন্তু অটোট্রপ ছিল, কারণ অ্যালগি ফটোসিনথেসিস করে, নিজের খাবার নিজে তৈরি করে, নিজের ফুড দে সিনথেসাইজ দেয়ার ওন ফুড। বাট প্রোটোজোয়া দে ডোন্ট সিনথেসাইজ দেয়ার ওন ফুড, দ্যাটস ওয়াই দে আর কল্ড হেটেরোট্রপ। দ্য নিউট্রিশনাল রিকোয়ারমেন্ট অফ সাচ অর্গানিজমস আর মেড বাই অর্গানিক কম্পাউন্ডস। বাইরে থেকে প্রোভাইড করতে হয়। অ্যাডাপ্টেশন টু আ হেটেরোট্রপিক মোড অফ লাইফ ইজ সামটাইমস অ্যাকম্পানিড বাই দ্য লস অফ ক্লোরোপ্লাস্ট and the algae thus give rise to a closely related protozoa. তাহলে ফটোসিনথেসিস মেইনলি কোথায় হয়? প্লান্টের ক্লোরোপ্লাস্টে। ক্লোরোপ্লাস্টে যদি না থাকে তাহলে ফটোসিনথেসিস হবে না। if chloroplast is not there, no photosynthesis will occur. Yes, in algae chloroplast is there, but in protozoa chloroplast is not there. So that's why we can conclude that an algae lost up chloroplast to become protozoa. Clear হয়েছে এই স্টেটমেন্টটা? An algae lost an chloroplast to become a protozoa. Clear? Yes, sir. Okay. From flagellated protozoa appears to have been evolved the amoeboid and ciliated types. Not required. A fourth major type of group of protozoa, the sporozoa. No, not required. First 3 points are required. First 3 points cleared? Yes or no? Yes, sir. Okay. আজকে আমি অবধি পড়াবো। algae আর protozoa clear? algae? Yes, sir. Okay. সবার
No. Anyone have any doubt? কারোর কোনো ডাউট আছে? নো স্যার। ওকে, আজকে ক্লাসটা এখানে স্টপ করছি। হ্যাঁ স্যার, তাহলে স্যার ওই মাইক্রোস্কোপের ওই স্লাইড গুলো আর আজকে যেগুলো পড়ালেন অ্যালগি বাদ এগুলো স্যার সেন্ড করে দেবেন। অ্যালগি বাদে দেবো। হ্যাঁ, হ্যাঁ। আচ্ছা ঠিক আছে। আমি ভাবছি মাইক্রোবায়োলজিটা একবার কমপ্লিট করেই দেবো নাকি শনিবার দিন ইয়ের পর হ্যাঁ স্যার, ঠিক আছে তাহলে হবে। পড়ানোর পর শনিবার দিন তাহলে একবারে মানে কমপ্লিট করে স্লাইডটা দিয়ে দেবো। ঠিক আছে, ওকে স্যার। ওকে, গুড নাইট। ওকে স্যার।